Son las 10 de la mañana, 55 minutos. Hola, 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 buenos días. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a otra emisión más de Ensei Event. Ya estamos en vivo y en directo, son 5 minutos para las 11. Ya estamos ya a solo 5 minutos de que empiece el siguiente evento. De parte de Accessibility, donde se van a mostrar algunos tipos de juegos. Que por lo menos aquí van a mostrar algunos juegos que son, en este caso, en este caso aquí lo estoy traduciendo acá, para los... Normalmente cuando yo digo, cuando yo hablo que los videojuegos siempre son para todos, ahora también van a incluir para los jugadores discapacitados y obviamente accesorios para la accesibilidad. Con eso es lo que se muestra, van a ver varios juegos que son bastante bien interesantes y bien accesibles. Para la mayoría, aquí van a mostrar en total, por lo que según he visto, son 15 juegos. Hay algunos que estos van a ser mostrados de manera hacia a un público más con un motor limitado, en este caso, para gente que tiene problemas de movilidad reducida. Esta es la oportunidad para que ustedes lo vean y que no solamente los videojuegos, también, también en este caso tienen para la gente. Por eso. Estamos justito ya en la hora y por lo menos ahora estamos a pocas horas, sí. Pero por lo menos estaremos ya todo listo. Todavía no ha empezado. Estamos ya en la hora. Así que por lo menos son 15 juegos en total por lo que estoy viendo acá. En la parte oficial de acá del canal. Aquí por lo menos van a ser 15 juegos. Probablemente van a ser más o menos unos 35 o 40 minutos. Dependiendo. Así que por lo menos es sumamente llamativo y a la vez bastante sorpresivo que ahora en este siguiente evento van a estar incluyendo a otro tipo de eventos de tipo showcase, lo que se demuestra de que también son para otro tipo de público. Y ya estamos justito ya en la hora, así que vamos a ver si van a empezar ya con la transmisión y todo demás, y ahí les aviso. Así que por lo menos agradecer a todas las personas que estuvieron desde el día de ayer, que disfrutaron el evento, a pesar de que fue algo bastante corto. Fue algo corto, pero por lo menos ha demostrado lo llamativo que de esto, así que por lo menos ahí dando una muy buena partida. Así que ya estamos listos ya para comenzar. Vamos a ver que reactiven la cuestión. Ojalá que no sea a última hora porque no quiero ni tener ningún inconveniente ni nada por el estilo. Pero por lo menos lo de ayer fue un evento bastante bien, nada mal. Sobre todo con lo en este caso, el asunto del... Así que por lo menos ya vamos a estar todo listo. Vamos a prepararnos. Va a ser una presentación, probablemente va a ser no en vivo en este caso, va a ser de carácter de estreno. Así que por lo menos. Ah, y no se olviden de que dentro hasta las 3 de la tarde vamos a ver con el Tribeca. A las 3 de la tarde. Así que por lo menos hay que estar preparado para el siguiente evento. Así que por lo menos vamos a aprovechar de capturar la siguiente ventana. Vamos con nuestro evento principal y logramos a ver, tratar de que comience. Así que igual de todos modos, gente, darle las gracias a cada uno de ustedes por el día de ayer. Lo hemos pasado sumamente increíble. Para la mayoría ya se sabía de que iba a llegar el momento ya de ver el inesperado, en este caso el inesperado. En este caso es el evento de la Summer Fest y otros eventos también. Me dejó bastante bien sorpresivo, sí.
Así que nada, pues gente, estamos sumamente contentos ya de que empiece. Esperamos que salga todo bien y le damos con Tuti. Ahí está. Estamos listos ya para empezar con nuestro evento más esperado por todos, que es el Access Ability Summer Showcase 2023. Así que vamos a empezar al tiro. Les he bajado un poquito el volumen, así que ya por lo menos le damos con todo. Ojo, porque esto es de carácter de tipo de estreno, ¿no? Así que por lo menos hay que esperar. Ya, mientras tanto voy a aprovechar de avisar que ya estamos en vivo. Ya está. Hello everyone, and welcome to the first ever Access Ability Summer Showcase, sponsored by I Need Diverse Games. I'm your host, Laura. I'm a white woman with bright blue hair, shaved on one side, wearing a plain black dress, standing in front of a blue, lightly animated backdrop. I am a disabled gamer, with a number of disabilities that impact things like my memory, sensory processing, coordination, focus, and hearing. And as such, I wanted to create a space during the week of E3/Summer Games Fest /whatever we're calling the deluge of Aquí por lo menos ella está explicando lo que es la presentación del evento, that if a game trailer seemed interesting, donde aquí van a hablar sobre de los accesorios y los videojuegos que van a ser de manera para la gente que tiene movilidad reducida. are finding out about new and Así que por lo menos aquí van a mostrar algunos nuevos juegos. later that a cool looking game that you've seen today isn't going to be something that you can play when it actually releases. Alongside trailers for recently released and Por lo menos llegó justito a la hora puntual, son las 11 de la mañana con 2 minutos. and from disabled game developers about how they approached creating the kinds of accessible designs that they personally need when gaming. Not every video game shown here today is going to be playable by every disabled gamer. En este caso es In a spectrum of overlapping distinct needs, and it's very difficult to make one game that is accessible to everyone. But my hope is that by the end of this roughly 40-minute long showcase, you'll see at least one game that looks cool and meets your specific accessibility needs. So, without any further introduction, let's jump into the first batch of game trailers. ya. Ahora vamos con los juegos. Midwreck Ambrosia Island. Ambrosia Island is developed by Polygon Treehouse and published by Whitethorn Games. Este es otro tipo de juego indie. Alex, who has been shipwrecked on an island inhabited by the Greek gods. You'll need to befriend them and help get their memories back to uncover the mystery of Ambrosia Island. Making friends is integral to the gameplay of Mythwreck. You'll get to know the gods by talking to and learning about them. Naturally, many features in Mythwreck help make reading the dialogue accessible. The text is in a readable sans serif typeface by default. Text bubbles are available in light. Aquí por lo menos es recorrer la isla, explorar, en este caso. También poder conversar con todo tipo de gente y también con objetos. Or slow pace. The dialogue can be customized even further by having the text scroll or by having it show up all at once. Track objectives around the island using a wonderful gadget called the Ambrosadex that boasts a high contrast journal and inventory system. The Ambrosadex also has a radar function that uses sound effects, visuals, and haptics to let you know when you're close to finding a hidden treasure. Resolver acertijos, Alive with discoveries, sights and sounds, descubrir señales, sonidos y adorables pequeñas criaturas. También tiene algo tracking camera and can estable, tiene cámara dinámica y todo lo demás. button press sprint. You can even customize your entire playthrough. También se puede hacer custom And you won't para el mando. the ambiance of Ambrosia Island. Mythwrecked includes captions for ambient and environment sound effects, so you can feel immersed in the vibrant surroundings with or without sound. Thank you for watching, and we can't wait to see you on the sun-kissed Ahí nos mostraron el primer juego, Ambrosia Island. Midwreck Ambrosia Island.
Siguiente. Welcome to Sky. Para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Gentle puzzle Sky's to solve. Tale. Play as Sky, the friendly dragon, and help out your friends and neighbors. Or help Mira qué interesante. who set sail and Esto es discover más para tipo, más para un público sumamente interesante, sí. between puzzles. Para resolver entre puzzle con música y instrumentos mágicos. The air with melodies and put on a magical concert Ujú. of your very own. And there's no need to rush. Play at your own pace. Explore the valleys of Avishire, Raina Falls, Coaston, and Westbridge in your own. O sea, van a explorar varios lugares del valle. Accessibility is at the heart of Sky Tales. Mira. Puedes elegir el tema de color y todo lo demás. Hasta para los de... With features that let you shape the game to meet your needs. Express yourself by collecting fabulous outfits from all corners of the world. Puedes elegir cualquier tipo de traje. Tales, your playful world awaits. Para Nintendo Switch y para siguientes consolas y PC. Hi, I'm Radaz. I'm a disabled content creator and Twitch ambassador. I'm a white woman with brown hair, wearing a grey t-shirt with white outside seams. I live with multiple chronic illnesses, Sjogren's, CFS, fibro, to name a few, which leave me with both mobility and cognitive. Aquí hay otros más games that give me the ability to remove hablando con gente que son streamers que tienen and really la discapacidad motora limitada. I don't get too lost in the world. This next game not only has accessibility features that are beneficial for me, but it also just looks awesome. The vibrant pixel art, the chiptune soundtrack, and varied boss fights are a perfect accompaniment to a really cool lesbian love story. This is Boss Game. The final boss is my heart. Ya, siguiente juego, a ver. Hey there, my name is Lily Valine, and I'm the lead developer of Boss Game. The Boss Game, The is Final my Boss. Este parece que me recordó el juego de Undertale. Ojo, porque va a estar para Android, para dispositivos de iOS y PC. Mira. Two broke girlfriends who hunt devils to pay the rent. The game features lightning-fast, rhythmic boss battles in a unique two-hero battle system. Sophie and Anna fight simultaneously in order to build combos, keep each other alive, and unleash super attacks. In between boss fights, you'll flirt with your girlfriend. Me recuerda como tiene ese estilo de usar el del juego Undertale. Friends and enemies. Bien llamativo, sí. It's all about using the power of love to defeat huge, ridiculous bosses. Because of the focus on hectic battles, I knew right away that I wanted to include a wide variety of gameplay options. Boss Game includes several different ways to adjust the experience and challenge, including granular settings for things like gameplay speed and bonus hero damage. These settings can be changed. Aquí se puede elegir el tema de velocidad de combate, energía de recobrar, ataque del daño del jugador, invisibilidad, bloqueo automático. Mira, ¿lo ven? Es casi como si fuera Undertale, ¿lo ven? Aquí puedes usar varias cosas, es como la misma mecánica, usar el poder de manera pasiva o en combate. Es como si fuera algo más tipo... Es como ver... La típica referencia es como el del juego Undertale, al tiro. Tiene dos maneras de pasar el juego, o de manera pacífica o a través de combate. Así que por lo menos The Boss Game, The Final Boss, va a estar para teléfono y PC, pero ya para julio va a estar para Steam. Y en la otra plataforma con la plataforma itch. Normalmente esa plataforma es lo que se muestra. And I'm the game developer for Spaceboat. I'm here today to talk to you about how I tackle the task of accessibility. What most people don't know about me is that I'm actually physically disabled myself, so I take accessibility very seriously. Este es el siguiente juego que se llama Spaceboat. I can't claim to be an expert in all forms of accessibility, but I can break down how I approach making Spaceboat as accessible
as possible. As a result, I made sure that the game could be played comfortably with a controller and without the need for multiple button combinations for successful game progression. As someone who has beaten every Soulsborne game in existence but cannot play games like Metroid Dread, I can tell you this is paramount for Se nota ahí que no es tan muy sumamente dedicado, sí. I knew that at least on that front I'd been successful. Para un público que tiene dificultad motora, pueden jugar a este tipo de juegos, pero no solamente para ese tipo de personas, también lo pueden jugar para todos. I added subtitles when full dialogue text boxes were not shown. For the visually impaired, I ran the game with multiple simulated color blindness types. Mira, hasta también tiene para los daltónicos. Rather effectively. In the case of the most common types of color blindness, like deuteranopia, it actually turned into an advantage since key markers would pop out. Recently, we added more text for those with extreme la deuteranopia. Mira. For game mechanics, y eso también está para los daltónicos. Ojo. Está súper interesante. Muy bueno eso. Please contact us at contact@recombobulator.ca. Thank you. Hey, I'm Carrie. I'm the Senior Designer of Accessibility at Rebellion, and I'm here to chat a bit about Sniper Elite 5. Sniper Elite 5 launched last year, and it is the most accessible Sniper Elite and Rebellion game to date. One of our core pillars of the game. Sniper Elite. Oye, mira. El juego del francotirador. I joined at the end of the project, and they were already a va a estar para todas las plataformas de consola, también para los actuales y también para PC. Things like clear subtitles with speaker names, aim assists, and highly customizable difficulty. Since release, we were able to implement lots of meaningful accessibility options in updates like aim toggle, automatic forward movement, auto traversal options, and colorblind palettes. Through our Discord channel, we've been able to get a lot of feedback that's really helped us to address the barriers that our players were facing. Eso es lo que a mí me encanta de este tipo de juegos del Sniper Elite. Supera al tiro lo de la versión de Mortal Kombat y todo. About the full suite of options available on our new accessibility page found at rebellion.com/accessibility/sniper-elite-5. There's also a link to give your own feedback or join our Discord. We're proud to support the Accessibility Summer Showcase, and as part of that we've donated some Sniper Elite 5 keys for a giveaway. So email laurakbuzzofficial@gmail.com before midnight BST on Friday the 16th of June to enter a random draw for a game key. Give your email the subject line Sniper Elite Giveaway, and please name your platform of choice. Good luck, Snipers. Hi, I'm Tabby, and I'm the UX Director at Mighty Owl Studios. Our newest title, A Night in the Attic, gave our team a really unique opportunity to work with accessibility features in VR, and I'd like to Este es el siguiente juego de tipo realidad virtual. At Night in the Attic. Some great features in mind. Para PC y Meta, ojo, este va a ser el debut de la plataforma de la realidad virtual de Facebook. A book of tool actions which unlock as you progress and which you can access anytime. Primera vez que estamos viendo para el sistema de la realidad virtual de Meta. Está bueno eso, está súper bueno. To help with visual accessibility, we've used captions for illustrated manuscripts and text-only dialogue, a high contrast and easy-to-read font, UI elements that you can grab and move around to enhance readability, and no information is conveyed through color alone. The audio in A Night in the Attic features independently controlled levels for music and sound effects, plus you can toggle monaural or binaural sound and haptic feedback for actions. Finally, physical accessibility has been a really interesting challenge in VR. A Night in the Attic features comfort considerations like fully seated gameplay, keeping actions within an arm's length, and minimal requirement to bend or twist. There are 3 ways to control Guinevere: one-handed tilt, two-handed tilt, or with either analog stick. By incorporating best practices and playtesting feedback where possible, we've worked hard to make sure A Night in the Attic... Lo mismo que lo utiliza la realidad virtual, tomar objetos y todo. A Night in the Attic va a estar para Steam y para Meta. Upheaval, a text-based open-world fantasy adventure game. In just 30 in-game days, the enigmatic magician will arrive. You have until then to track down juego, ¿cuál es? and aid or interfere with people and factions that surround your small village. Este parece que es de la desarrolladora. Turn-based, so you can always take as much time as you want to plan your next move. And if the in-game time limit of 30 days is too short, turn on relaxed mode and take as many in-game days as you want to explore everything the game has to offer. You can play Upheaval completely using just your keyboard or using just your mouse. Usar el teclado. For blind players, the console version. Mira, esto van a incluir también para la gente ciega. Of
the graphical versions van a import utilizar otro visual tipo audio. de... You can play van a upheaval utilizar in por window maneras or full de voz in dark para mode elegir las or in opciones. light mode, Y él tiene que apretar. and Mira, with or without background graphics. está buena. You can adjust volume for music, ambiance, and sound effects separately to get the sound experience you want. You can play Upheaval's free demo and early access alpha Va a estar right para now la plataforma on de itch.io, itch. or wishlist Upheaval on Steam to get an email when the full version is Upheaval. released. If you Mira, have también any va a estar questions también about para Steam. accessibility Así que or any issues muy bueno eso. accessing Upheaval, join the Discord to chat with me at upheavalgame.com/discord. Hi there everyone, my name is Rebia and I'm a disabled and chronically ill content creator from Norway. I'm a 30-year-old woman sitting in my really cozy gaming room. I have red hair, I have black heavy eyeliner, and I have a lavender knitted sweater. I have been ill my whole life, and due to this, accessibility is something that is really dear to my heart. I'm born with something called cerebral palsy, and later in life I've gotten a bunch more of diagnostic, some of them like PTSD and rheumatoid arthritis. All of these problems affect my everyday life, mostly in the form of like brain fog, forgetfulness, spasms, tremors, a lot of pain, and a bunch of fatigue. I am lucky enough though to have medication that keeps my immune system Aquí hablan at varias bay, gente but if I have a que bad day, I habla am cómo es la vida dependent on accessibility to be de able to play my favorite games. That can be cómo things son like puzzle esta gente que tiene guides, ciertas difficulty enfermedades modes, que the tienen ability que to convivir pause the y a la game vez whenever, or the ability yo to creo que estos son switch between a streamers controller porque or aquí a demuestran keyboard, que or también just son good tutorials in game. que participan. And this is why Así que por lo I menos am ellos honored pueden, to a pesar introduce que this tienen next game that enfermedades not only thought o about my need for be able to switch limitada between different movilidad, controllers, but also make sure pero por that lo menos the ahí player demuestran. never loses a level and is always able to progress in the story. This is Princess Farmer by Whitethorn Games and Samo B Games. The Princess Farmer, ¿ya? Princess Farmer is a match 3 visual novel with lots of queer and diverse representation, created with accessibility in mind. Charlene, ¿ya? the game Va a designer, estar para artist, PC and y para story creator of dispositivos the game, móviles, mira. injured her hands a few years ago. One of the things that helped keep her spirits up while she healed was playing Switch games with one hand. She decided En este that she caso, wanted to make a game that was easy to pick up and play with just one hand. con una sola mano, mira. One of Princess Farmer's main accessibility features is its gameplay styles. Sometimes folks just want to chill and not have to think about what they're doing. Action Bunny mode allows players to do just that. And if a player wants a challenge, planning out their moves carefully to make or avoid specific matches, there's Puzzle Bunny. And for Igual those es como players who resolver just temas de can't make up puzzle, their mind, Balance Bunny combines the two. The game will never punish you. The worst that can happen is that Gaia will be slightly less thrilled when you finish a level, and reward you with fewer heart coins. But you'll still advance and have many more chances to make Mother Gaia bounce with glee. There are about a zillion ways to control Princess Farmer. Multiple buttons work on gamepads, the arrow or WASD keys on the keyboard, and on mobile you can either tap or swipe the screen. There are so many settings to make your time in Gaia's Valley as suited to your needs as possible, including ¿viste? ¿Lo ven? haptic control, separate audio channels, high contrast for visibility, visual cues that don't rely on just para color, el tema de flasheo, font estilos de control, texto, no colores, screen shake, efectos, también and saltar optional diálogo. match flashing. Most of all, we really just want players to enjoy the warm hug that is Princess Farmer. The story is lighthearted and filled with mystery, cheeky flirting, and supportive friends who know you're doing your best. You'll always find a cheerful welcome in Gaia's Valley. Botany Manor is a first-person puzzle game developed by Balloon Botany Studios and Manor. published by Whitethorn Games. You play as Arabella Green, No, a Botany retired Manor. botanist living in a beautiful, picturesque manor. While exploring the manor, No you'll Mayor, discover es Manor. clues and research that will Este help es you unlock the botánico. mysteries Ah, of mira. forgotten flora. Esto es para Explore the atender el manor tema through Arabella's eyes, del... with field of view, motion sensitivity, and camera smoothing sliders. Invertible Mira. camera controls help ensure you have a familiar experience. La guía de Inspect un... postcards, alguien books, botánico. posters, and more Mira. around the manor for information about Los your tipos de plants. flores y todo lo When demás. deciphering Mira. these clues, text overlays can assist with the details that may be hard to see in your playing environment.
The overlay is a high contrast, sans serif text overlay that displays on screen. You don't need to rush your time in Botany Manor. There are no time limits to solve puzzles, so feel free to explore the halls and gardens during your stay. If you do, however, feel the rush of being on the brink of a discovery, you can toggle sprint with a single button press. Botany Manor has an optional single-stick mode that allows you to play using a single analog stick for movement. You'll have a toggle or hold option for a look-around view that you can use to stand still while you use the analog stick to observe your surroundings instead of move. Here, we're using single-stick mode and have the camera customization set to increase your field of view and camera smoothness. Take your time researching, Botany Manor, and uncovering the mysteries of long-lost flora in Botany Manor. Está muy bueno. Hi everyone, Laura here again. Thank you so much for being here and watching the very first Accessibility Summer Showcase. I would like to take a quick moment at this point in the showcase to thank I Need Diverse Games, whose sponsorship of the showcase's debut year has made it possible to commission art assets for the event. Fue bastante corto, sí, se nota el tiro. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Por lo menos han mostrado, por lo que según habían dicho, son 15 juegos que es para la gente con la capacidad motora limitada o para gente para ciertos tipos de enfermedades, como el otro juego que se mostró, el Spaceball, es para gente para los que tienen con daltonismo, o sea, con la vista daltónica. Así que por lo menos muy buen, interesante y muy buena la iniciativa de parte de los eventos de la para este evento. Anyway, you're here for game trailers and news, so let's get back into things. Starting with one of 2023's most impressive hola Shocker. Of accessibility improvements. Bienvenido, ¿cómo está? Post-launch update. A ver. This day started like Rock the Investigator. Este es el siguiente juego. A true nightmare. Have you ever murdered someone? What? Answer the question. Hello, I'm Fabrice from Cocat, a French solo game developer. For 6 years I've been making Brock the Investigator, which combines a narrative adventure game with beat 'em up action. Brock offers bien, ¿y usted? Aquí bien, pues, para levantarme un poquito temprano para ver este evento. ¿Y qué te parecen los juegos? Muy bueno, está súper bien incluido. Por lo menos ahí se demuestra la dedicación para un cierto para ciertas personas que tienen ciertas enfermedades o la capacidad motora limitada en este caso, pero por lo menos ahí lo demuestran la mucha dedicación que hacen. Brock is available now on PC and consoles, and you can try out the demo. Mira, ahora sí que va a estar para PC y consola. My name is Thomas Tvorak, also known as Lirin. I was working on Brock the Investigator as an accessibility consultant. This is my first project on such a large scale, and I can tell you this was really, así que no se olviden, para la gente que se perdió los eventos de ayer, ahí está el enlace de la descripción, o sea, están los videos anteriores, están en ambas plataformas, chiquillos, así que ahí para que los vean y ahí disfruten y ahí dejen su like. Va a estar para Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series y Xbox One. Brock the Investigator. Go and grab it. This is really fantastic game with excellent voice acting, story, and music. And I hope you like the accessibility features we've implemented. Ah, y también para Nintendo Switch. I'm Onion Blaze, and I'm currently working on a game called Himig. A ver, it's a short everyday life va a estar adventure para of two school kids 2024 y para PC. making Mira. friends with a bunch of lively people and creating unforgettable memories. The game's story is split into small bite-sized episodes where you can explore, learn more about the characters. Aquí por lo menos hay que explorar varios lugares también para coleccionar y también para jugar minijuegos. Based on how you spend your days, the main characters' personalities will slowly develop, changing how they interact with the world. Moving your character in the game can be done either manually, via keyboard or controller, Puedes jugar a través or del by teclado clicking on o interactable joystick. icons with a mouse. Interactuar con el mouse, mira. So far, Esto the game pareciera como si allows fuera más al estilo de keyboard-based point and click. text-to-speech for most of its systems,
with proper support for it planned before release. There's also audio subtitles, audio descriptions, and separate audio volumes for background music, ambient sounds, and sound effects. Speed or difficulty options for dialogues, in-game time, or mini-games are also present, alongside various screen and graphic settings like window type, brightness, shadow and particle quality, camera motion, and many more. Y dígame, pues, There's still a lot of things to work ¿qué ha on sido todo before the este game is tiempo? Más finished, encima el Noelio but le some estaba prime preguntando por features usted, pues, are Shocker. general UI ¿Cómo ha size and estado? color settings, a simple map, ¿Sabe qué había pasado? event Pues guides Noelio and le recaps, preguntaba aquí, ¿qué pasó full con Shocker? controller ¿No mapping, apareció más? and more limited control options, like being able to play with just one button or by making any sound with a microphone. Humig is currently planned for Windows, Mac, and Linux. O sea, va a estar Golden para Age and Windows, Mac y Linux. I'm designing the Para game las to be as plataformas tanto accessible Steam as I como can with my Itch. current resources. So if you're interested and would like to see more of it, please Es que share it estaba to con your Melissa friends, viendo lo del who hackeo. shares it Oh, on Steam, sí. or become a Estuve member on viendo. Ko-fi, where I share frequent updates about Humig Y al and final, ¿qué other pasó? things. ¿Pudieron Thank you, tomar las stay acciones? safe, La and denuncia, have a good day. pusieron la denuncia y pudieron respaldar todas las cuentas. Hi, I'm Vivek Gohill, an accessibility consultant Este es un consultor. and journalist. Gaming is an integral part of my DNA. It's a vital coping mechanism for living with the challenges of Este parece que este tiene una distrofia Duchenne neuromuscular. muscular dystrophy. Gaming gives me the freedom to meet Los aliens, videojuegos me han dado la libertad de conocer aliens, become a superhero, convertirme en un superhéroe, or explore por lo menos environments explorar varios lugares que that nunca I había would tenido never be esa able to experiencia. experience. Ultimately, Últimamente, los videojuegos me han traído a mí un regocijo. accessibility options La accesibilidad es una opción que se Unlock desbloquea my como manera mi potencial, showcasing my ability mostrándole mis habilidades. instead of highlighting my Instantemente aquí, limitations mostrando aquí las by limitaciones. removing any unnecessary. Y eso hace remover las barreras que son innecesarias. Recently, Star Wars Recientemente, Star Wars Jedi Jedi Survivor Survivor had ha dado un diseño para una buena accesibilidad, accessibility design. It included incluyendo un botón full button remapping and core que accessibility tenga una feature, que tenga también incluido también la accesibilidad que se requiere. so that controls Con are los controles que positioned tengo posicionados me hace comfortably to deal with my conforme al trato que me limita limited reach and dexterity. y de mi destreza. The option to slow down Es game la opción lenta para un juego más allows lento. me enough time También to no he complete tenido tiempo para completar este intense traversal gameplay. intenso juego transversal. I have the skills to He complete tenido las habilidades para completar ciertas the task, but I have objetos slower y ha sido una reaction reacción times. bastante lenta. Accessibility manages this difference. Esto hace una diferencia, pero también reduces reduce frustration. la frustración On a higher level, hacia un nivel alto. accessibility is an Esto es integral algo íntegro en los juegos con accesibilidad aspect para of hacer game design, diseño, algo así, diseñado. without which game Y developers eso hace que los desarrolladores are alienated a key que user se base. usen varias llaves. Game developers should Para la collaborate mayoría de los juegos desarrolladores siempre han sido with colaboraciones accessibility con los consultants consultores as lived y también experiences viviendo are la vital experiencia que es vital y to provide para and hacer progress para innovation. seguir progresando e innovando. As the accessibility saying goes, Por lo menos la don't do accesibilidad, anything about us without no us. puedes hacer nada sin nosotros. ¿Lo ven? Ahí se demuestra. Can you retain your humanity while fighting O sea, against cambió the las cuentas y corporate's todo, pero la biotech cuenta de Facebook la conspiracy? perdió. No ha podido This is recuperarla. Solid State, No, a sí, eso es 3D, terrible. choice-driven cyberpunk and hope punk visual novel. Play as the young Solid hacker Stakes, who este es el confronts siguiente political juego. Por lo menos ha habido presentando los streamers la mayoría de su vivencia y experiencia en este caso, can con revolutionize ciertas into more limitaciones, or pero less ahí se freedoms demuestra and que human ellos rights. también pueden ser parte.
In a game of 31 Eso es lo que se fully demuestra. illustrated characters, you can romance Torrance, a O local sea, ya who shares respaldó Chloe's todo. rare O and sea, two ya... abilities. Ya, pero perdió... Swaley, a community leader who grapples with expectations. No, ahora levels of la governance. única cosa, Shocker, an que old Melissa va a tener que tener, bien Chloe's lo hacking allows you que... to take on another person's identity and read their encrypted data. En este caso va a tener que sí o sí protegerse, porque ya lamentablemente aquí esto ha aparecido varias gente que han intentado hackear las cuentas y todo lo demás. En este caso va a tener que usar un antivirus, porque con el tema del antivirus, pucha, no se confía mucho, sí. Yo en este caso uso otro tipo de antivirus que no exija tanto en este caso. Trato de como revisar quién está y todo lo demás, las dobles cuentas de doble autentificación y otros más, y otras opciones tengo. There is a selection of highlight colors to show which No, ya lo character is tenía. speaking, which aids with visual legibility and color blindness. There is no time limits on making choices in game, and there are no flashing lights. Coming to Steam and Xbox Solange in va a estar para 2023, Steam y your Xbox. choices mobilized. Hi everybody, Steve Spawn here. My friend Laura Cade asked me to Stephen stop Spock. by and tell a brief story about why accessibility matters to me. Well, there's obviously a lot of stories and they take a lot of time, so I'm going to try to tell you the shortest story that I know that made a difference in my life. A long time ago, young Steve really enjoyed hanging out with his friends. He was a very not social kid. Young Steve had no idea how to talk to people or how to make friends. No, sí, igual lo estuve viendo en las historias, igual lo... But the one thing I was not Igual lo scared of reporté y was también lo denuncié playing y video también me games. aseguré de que Well, no pasara lo mismo I enjoyed al playing resto. games, but I always did them alone. And my friends were kind of going in the opposite Pero por lo direction. menos, In high school, por lo they menos ahora lo único malo es to go que to the pucha, world, and they wanted to go va a tener que ser, out va a and tener que enjoy ser bien hotel parties cuidadosa away antes from the de adults. They meterse en wanted alguna to otra go cosa o to descargar algo, the porque clubs pucha, for under 18s, es bastante and they wanted to have fun bien in the cuático, real world. bien But the brígido. problem was, outside of the club was my mortal enemy, the single stare. Really annoying thing I could not get over because apparently ramps weren't built back in 1992. Anyway, thing is, I had a friend who knew that I was struggling with this, and because of that, invited me over to his place. And despite the fact that he also had the same invites to go to these parties and whatnot, would bring me over to his house, and which was also inaccessible with another staircases, you know, and would bring out his Nintendo to his garage, and we would sit out in his garage and we would play video games together. And that was our connection point, was that he Aquí por lo menos hablan varias gente, to realize that I was being que a pesar de todo lo que han tenido que convivir con una enfermedad o una capacidad limitada, o sea, una capacidad motora limitada, igual demuestran cómo que también pueden ser parte jugando videojuegos. And so, in his garage, we would sit and play Mortal Kombat fighting games, and we would laugh at each other, getting pwned, and whatever else you got back in the 1990s. And we stayed connected through all those years because video games allowed us to stay despite a hard time. And I think everyone should have opportunities where maybe life is boxing you out a little bit, and your disabilities are getting in the way of things that you'd otherwise really enjoy. Well, in the world of video games, it shouldn't be like that. We can put accessibility in games, and having the ability to play games, no matter where you are, is a super important part of remaining accessible. Está bueno eso, que fueran incluidos también. Ah, ya. Siguiente juego, iHeart. Adventure about coming to terms with grief and recapturing the freedom of exploring nature. You play as Tyke, who is revisiting a beloved childhood holiday destination, Pine Hearts, to overcome the physical and mental mountains set before him. Ahora también The team at tiene Hyperluminal are committed to making games better.
And for us, that includes striving to make our games as Ahora por lo inclusive menos los and juegos accessible son de as we manera can. inclusivo para la gente que, como han mostrado algunos, que tienen ciertas enfermedades o discapacidades tipo físicas y motoras. En este caso, ahí demuestran que también pueden ser parte también y pueden jugar. Focus group arose around the need to have clear signposting of what accessibility options were available and where to find them. Está muy buena esa iniciativa, muy buena la iniciativa para incluir. Está muy bueno eso. Firstly, by creating a dedicated accessibility onboarding flow Aquí tienen los modos de opciones, tanto where they can set aventura a few basic o modo historia. accessibility options before they jump into gameplay. ¿Lo ven? We also aimed to provide immediate and quick access to the full suite of options from our settings menu by housing them under a dedicated accessibility heading. Currently, we have around 10 settings planned for release, with 2 in the development phase right now. These include color blocking, which applies block colors to key characters and interactable elements, making them easier to identify against a desaturated background palette. Para las personas que son daltónicas, ahí también. Which removes inputs that require prolonged or timed button presses with simpler single button press inputs, allowing easier access ahí tiene las for players opciones, with una joint versión pain normal y or otro body dexterity habilitado. limitations. Our future plans siguientes include planes, a ver. options for high contrast and highlight interactable modes, settings for scaling UI and fonts, and for changing font styles, as well as options for turning on contextual subtitles for animated cutscenes, and full controller remapping support. Beyond Pine Hearts, we're also focused on developing an approach to sustainably delivering accessibility across all of our future games. As a small indie development studio, finding time and resources to invest in developing solutions to some of the accessibility challenges we face can be difficult. So we wanted to find a way to carry effort from project to project through our own internal settings and accessibility toolkit. The Settings and Accessibility Toolkit is a plugin for the Unity engine, which our development team has built as a customizable framework for settings that can be easily ported across projects. This also gives us access to developer-facing settings, which can help us to identify and reduce accessibility barriers as we go through development. Lo que An hacen es example of tratar this is our de color blindness filters, Mira. which allow artists and QA to turn on Para las specific personas que filters tengan while con testing the game, dificultad a la vista. En este making it caso hay easier algunos to que son identify daltónicos. issues with ¿Lo ven? contrast and the readability of characters and interactables against background elements. Está bueno. Will launch in early 2024 on Steam Va a estar and sí o Switch, sí para but you can follow our el progress in the próximo año. Así meantime que via our Pine Twitter and Hearts va a Steam estar sí o pages. sí para Steam y Nintendo Switch. Está bueno eso. Siguiente juego. Link and the Vacuums of Space. I'm detecting crude energy signatures. Va a estar, oye, ojo, ya está demostrando ya que van a usar para la plataforma de Meta. ¿Oí? No, súper buena, interesante, sí. Por eso que ahora están tratando de incluir este tipo de opciones para la gente. Mira. Ah, mira. Esto es para la gente con autismo. Se nota al tiro. Para que no sea tan estresante. The game is full of features to help autistic people enjoy the game. There's no fail state, no stressful time limits. You can No hay skip tiempo para challenges, estrés repeat tasks, ni and todo go lo at your own demás. speed. If you get overstimulated, hit the smartwatch and come straight out of the game to a calm space where you can recover. Then rejoin the game when you're ready. There's an accessibility menu to fine-tune the game to your particular sensitivities, and a multitude of other features designed into every level. Blink in the Vacuum of Space has been designed from the ground up for autistic people, to put them in control so they can enjoy the game and just be themselves. Autistic people are proud of their autism. It isn't something that needs to be fixed. It's something that needs to be supported. That's why we've created Blink in the Vacuum of Space. Wow, grooves. So ominous. Blink and the Vacuum of Space. Está bueno eso.
So, de manera let's get exclusiva to it, shall solamente we? para MetaQuest. We're nearing the end of the Accessibility Summer Showcase 2023, with the next trailer being our last one of the day, announcing a release date for a game that a lot of people in the gaming accessibility space have been looking forward to for the past few months. All that remains to be said is thank you to every game developer out there that's taking the fight for improved accessibility Ahí está, por lo seriously, menos agradeciendo a every todos los disabled gamer that's desarrolladores speaking out que about their tomaron experiences, la and to batuta everyone sobre who del tuned in tema today de to watch la the showcase. You para can la gente find que out tiene more about the limitaciones games that were motoras. shown during today's showcase by Físicas checking también. out access-ability.uk, where we will have links to all of the day's trailers, as well as to every game that was showcased. I hope you all enjoy our final announcement, and hopefully we'll see you all again next year. Ojo, van a estar sí o sí para el I am próximo año. Sightless Combat, accessibility consultant, Mira, gamer without ahí hay sight, una persona and no content vidente. creator. Now, if you're wondering why I use the term gamer without sight, ¿Ves? I use it because También legal eres un blindness, gamer often también. just shortened to being blind, can and often does include usable and or residual vision, which I've never had. It's basically a way of me saying I can see absolutely nothing at all. Pero puedo usar And that brings el us uso to de a la, very interesting point. I'm el really, auditivo. really glad to be here. Thank you so much to the organisers for letting me participate in this event. It's an absolute privilege and an honour. But I'm here to introduce to you the next game in the lineup, a fantastic game that is from a genre that a lot of people would think you can't play without being able to see, namely a point and click game, and it is the wonderful Stories of Blossom, which has been rumoured and hinted at and demoed for a number of years in various fashions, and finally the amazing folks at Softly Studios are releasing it this year. And I am so excited for this partly because I'm in the credits, but also because it's going to be a game that is fully playable without the need for sighted assistance in any capacity, which is always a fantastic thing to see when it's executed as well as this game does it. So without further ado, here is the new trailer for Stories of Blossom from Story of Softly Blossom. Studios. A ver. Hi everyone, my name is Connor Bradley, Creative Director of Softly Studios. Today I am excited to be sharing a quick overview of the accessibility of our game, Stories of Blossom. From the very beginning, accessibility has been our main goal. So we've been working closely with those from the disabled and neurodiverse communities to help us remove barriers from our game. A lot of this work has been baked into the experience itself, such as the readability of each dialogue line. Esto es lo malo de levantarse temprano para poder estar cubriendo los siguientes eventos we también. lay out information and our menus. ¿Lo ven? We also have a large array of accessibility options. Llegó. Ahí está. Ahí llegó el Noelio. To your Bienvenido. For a full rundown of those, please visit our updated accessibilities page. Ahora por lo menos estamos viendo este siguiente juego softleafstudios.com. que ahora están incluyendo las opciones para la gente que no puede ver. Ahora en este caso pueden utilizar todo. La habilidad de audio y descripciones. I have a story that could help. I wonder what she's getting up to. It looked like they could use some help. Casi como si estuvierais jugando un juego de PC antiguo, como si fuera el de algo interactivo. Pero este es de ahora, se nota. Of little fungi people. Hello, little fella. I better get out of here before he realizes. There once was a pirate that sailed the 7 seas. And wore a pink tutu. And wore a pink tutu. Oh, look! Hidden treasure. In the backpack it goes. You see, my dear? ¿Cómo está pues, Noelio? Don't worry. The Story of Blossom. Va a estar para itch, Steam, Xbox Series y Xbox One. Va a estar sí o sí para el 16 de How agosto. many tickles will it take to make an octopus laugh? 10 tickles.
Ay, bueno, ya. ¿Eso es todo? ¿Hoy terminó? ¡Oh, ya! Terminó el evento. Dios mío, fueron casi 55 minutos ya. Fueron casi más o menos unos... Nosotros ya habíamos tomado, fueron más o menos... llegué justo al final, sí. Bueno, la presentación del evento de Accessibility es donde se muestra para todas las personas que tienen discapacidad físicas y motoras que también pueden jugar y utilizando varias opciones que han incluido. Y también se ha hablado de que también van a incluir en los siguientes juegos que son de AAA, que son más exigentes en este caso, como lo que se había mostrado, el del juego de JD, de Star Wars, Jedi Survivor también. Ha sido una excelente presentación, así que por lo menos fueron en total lo que se cumplieron, fueron 15 juegos. Así que por lo menos ha sido excelente la presentación, así que por lo menos tiene un 6-7. Y bueno, gente, llegamos hasta aquí nomás, nos levantamos tempranito ya para empezar, así que por lo menos ha sido una excelente presentación, pero eso no significa que no sea el final, porque todavía tenemos otro más. Tenemos otro más, así que yo les voy a verificar al tiro. Yo les dejé ahí los siguientes horarios para los siguientes eventos. En este caso vamos a ver el siguiente. Después de esto, después de este siguiente evento, se nos viene el otro que es hoy día, que es Tribeca Games Spotlight, que va a empezar más o menos a las 3 hora chilena. Nosotros vamos a empezar a las 10, o sea, a las 2:10 para las 3. Así que vamos a empezar unos 5 minutos antes de que empiece el evento. Así que por lo menos ahí están cordialmente invitados. Así que yo me voy a aprovechar de descansar, de almorzar y ahí de estar de vuelta. Y no se olviden de que ya cerramos con esto, pero viene el fin de semana. Así que para el día sábado, les aviso, yo les dejé la publicación de bañar. No, ya me bañé. Así que estoy bien arregladito y todo lo demás. No se olviden de que el día sábado vamos a estar con el evento de The Future of Play, que va a empezar a las 10. Luego de esto, al mediodía, vamos a empezar con The Wholesome Direct también. Y para cerrar, que es a la 1, en este caso del día sábado, son 3 eventos que van a empezar en la mañana, en este caso. El último para cerrar va a ser The Future Game Show, que va a empezar a la 1. Así que por lo menos ahí vamos a estar. El domingo vamos a empezar con el siguiente evento que se llama The PC Gaming Show. Y también vamos a continuar para el día lunes con Ubisoft Forward a las 12:50. Y para cerrar, vamos a empezar con los últimos eventos que todavía no los he agregado. Me falta el de la Xbox y el Starfield Direct. Así que va a haber 2 eventos. En este caso va a haber 1 hora de la Xbox y otros 30 minutos de la Starfield Direct. Así que por lo menos ahí los voy a agregar. Y para cerrar, obviamente para el día 12, después del evento de Ubisoft, se viene el cierre, en este caso con Capcom Showcase, que va a empezar más o menos a las 18 horas. Así que ahí están cordialmente invitados. Así que yo se los dije, chiquillos, que hoy día no tenemos Red Dead Redemption. Y el sábado tampoco, no tenemos el Uncharted, así que los dejé para el 16, el de Red, y el Uncharted para el 17. Así que, por lo menos, para la gente, en este caso que yo, que faltó, así que por lo menos ahí están los videos de los eventos anteriores ahí que hemos transmitido. Así que, por lo menos, ahí para que vea y deje su like y todo lo demás. Así que se dice que la otra semana se confirma el Nintendo Direct. Sí, pues, ahí se va a venir. Y el Fallout no va a seguir. Así que no se preocupe. Ahí después yo voy a agregar las fechas de los juegos. Tranquilo, no se preocupe. Sí, ahí voy a estar jugando. Es que en esta ocasión dije que yo iba a hacer la transmisión de los eventos después de la cancelación de la E3. Así que por lo menos voy a estar continuando. Así que no se preocupe. Ahí voy a estar ahí jugando a todos los juegos. Desde el Fallout y todo lo demás. Así que igual, de todos modos, agradecer a Noelo y a Joker que estuvieron aquí al final. Así que nos estaremos viendo ya dentro de algunas horitas más, a las 3 de la tarde, con el Tribeca. Así que nada, pues chiquillos, gracias a ustedes que nos sigan apañando y todo lo demás. Ahí nos estaremos viendo ya en el siguiente evento de Tribeca. Así que, gente,
yo ya me retiro porque ya cumplimos la hora. Me despido y nos estaremos viendo en el siguiente evento. Que todavía tenemos mucho más que ver los siguientes jueguitos. Así que, de nada pues chiquillos. Que lo pasen bien. Que tengan un excelente fin de semana. O sea, un excelente viernes y un excelente fin de semana. Así que, gracias a ustedes pues chiquillos. Gracias por todo. Nos estamos viendo y que lo pasen bien. Eso. Sayonara. Nos vemos ahí en el siguiente evento de Tribeca. No falten. Y eso también va para usted, Joker. Eso. Cuídense.